إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، لقد اختص الله سبحانه وتعالى بعض الأيام بمزيد من الشرف والتفضيل، ومن تلك الأيام يوم الجمعة، فقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ولهذا اختص الله هذا اليوم المبارك بخصائص لا توجد في سائر الأيام، منها صلاة الجمعة التي أوجبها الله تعالى لتكون عيدا أسبوعيا للمسلمين يلتقون فيه فيزدادون تعارفا وتآلفا ويتشاورون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويتراءون، فيشاهد كل منهم حال أخيه فيشاركه فرحته ويشاطره شدته. وفي صلاة الجمعة يستوي الناس جميعا وتزول جميع الفوارق والاعتبارات الدنيوية، فالجميع يقفون في صفوف متراصة متساوية، يركعون ويسجدون جنبا إلى جنب وجبهة إلى جبهة تحت قيادة إمام واحد، يتجهون إلى معبود واحد ويلتفون حول هدف واحد. تنوي الله سبحانه وتعالى مساكلين تاي مسامي عندا كامبلا كان نمو تشلا على نتانو كاكا أني فولي كاكا واتي بلا جلنا أمن نما فين فين بلا جل الله تعالى تاي آيات دي أما ينينغا munu ya kota aya doluma munu mason ka kota aya doluma mo ni mandi ala ya biboyu o sebaye ambeka ala so ni fenfen abela jela ala taala kan nemawi ngamo bela ma ko tigana o ko so amun ga sare ala taala tanunila anga ala ko ka tanu wati bela jelena amma tanu ka demenyi ni apeka yafanyi ni afefana kada ka andan jugula ala taala bulu madola ibenina ibe kodo ke minte ko bene kuma do ere fanana e hagili be fendo jira ila ko kan kasro o mai ibiti yere soro o chela o ko son wati bela jelena anganga yafaina Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo o ko nununa ambe tanganya Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo an yere ni be duguma munun la se amma ni kanu me ko o sababu yi kuma do la yegebeli yere adama dinga ko yegebe o beke olu sababu yae amma ina Allah taala fe ala kan kisi olu beke toro munu ye ala kan kisi ka bo toro numa ananga barajugu mbadi alislamao masaba mana mo mi kanda fili bagato tigila ala mana mo mi kanda fili bagato tigila ala ka kanda woye qur'ana de ala ka kanda oye akachide nga sirati ala o defo ale qur'ana bayin jigi ka ke kanda de o kanda min flene no ye qur'ana o kanda min flene no e kirala degele ma shitena jien kono ika ko do mana bonya togoto ika karama na bonya togoto kibo ke fli oti wala ala taala mo mun kanda ko lubla ni sirainga o be baraka na Allah taala ka sharia o sharia la gosi bagatola
i bɛ se k'a fɔ i da la n'a ka di ye kɛ nka i tɛ se ka ko foyi jira min b'a jira ko ala ta in jɛngɛnen don o tɛ se ka kɛ kira ka taabolo fana b'o cogoya la sallallahu alaihi wa sallam ala kira ye kow minɛ cogo min na a ye kow baara cogo min na i mana évoluer cogo o cogo i b'a ɲagami i bɛ tila ka na segin ka na o ma ɲagami cogo foyi t'o la an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an fara kandari jɔnw kan an bɛ seereya ka fɔ san ni dugu la ani fɛn min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen mun ni bato ka kan fo n'a kɛra alaba in kelen pe ye ale n'a ka kan a kelen de don ka da kan a ye nin fɛn fɛn dilan a m'a ɲini k'a si la a m'an ka plan makɔnɔ a la k'a ka sankolo din da a m'an ka plan makɔnɔ k'a ka dugukolo fɛnsɛn bali hali e yɛrɛ kun e yɛrɛ dan waati ala yɛrɛ min ɲininka o a ka da k'i dan cogo min na i kɛ ten de a ye kunkolo b'i la n ka kunkolo kɛ nin cogoya na min ɲininka o la o kulo bɔra yan fɛ n k'a bonya n k'a dɔgɔya a m'o f'i ɲɛna o ale kelen de ye nin kɛ o kosɔn a kelen de ni bato ka kan jɛɲɔgɔn foyi tɛ a la wa an bɛ seereya an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam Alahu taala ka jɔn don Alahu taala ka ciden don nabi ɲuman don ala den tɛ ala y'a jɔyɔrɔ tɛ a bolo danfɛnw la samanci don Alahu taala y'a kɛ ciden ka na danfɛnw minɛ ka bɔ fili la ka taa n'u ye yelen na a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ o la a m'o kɛ ka diɲɛ ɲini a m'o kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini a y'a cɛsiri de walasa Alahu taala ye layiru min di a ma a ka se k'o dafa Alahu taala kɛ a sara o la a jijara dɛ a n'a nɔfɛ mɔgɔw an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi jiri u bɛɛ lajɛlen ye n badenw liminɛya la a ye k'a dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa taala diɲɛ in a y'a dan cogoya min na a ye wagatiw de kɛ a la san ye waati dɔ ye san kɔnɔna na kalow fana bɛ yen o kalo olu fana ye waati dɔ ye kalo olu yɛrɛ fana kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ yen o dɔgɔkun fana ye waati dɔ ye dɔgɔkun ninnu fana kɔnɔna na donw de fana bɛ a kɔnɔ don tile 7 o fana bɛ a kɔnɔ o fana ye waati dɔ ye o don ninnu fana kɔnɔna na ɛriw bɛ o kɔnɔ wagatiw fana bɛ o don ninnu kɔnɔna na minnu ni Alahu taala bɛ u kɛrɛnkɛrɛn ka tɛmɛ waati tɔw kan o la an bɛ min kan bi o ye donw de ye Alahu taala ye don dɔ kɛrɛnkɛrɛn dɔgɔkun kɔnɔ n'o ye jumadon ye a y'a kɛrɛnkɛrɛn Alahu subhanahu wa taala ka ciden yɛrɛ nɛn kan n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ko khayru yawmin tala'at alayhi shamsu yawmul jumu'ah o don minnu bɛ yen ni tile yengɛrɛ o don na n'a ka fisa ni don bɛɛ lajɛlen ye k'o ye jumadon ye Alahu subhanahu wa taala y'a kɛrɛnkɛrɛn n'a ka fasamaciyaw ye ka tila ka fɛn wajibiya a kɔnɔ n'o ye juma selili ye n badenw kuma dɔw bɛ yen n'a fɔra kuma dɔ la tellement que a tagani ka segin ka ca tulo kɔnɔ mɔgɔ bɛ pan a kunna i mana mɛn i tulo la yɔrɔ o yɔrɔ ko ala ye nin wajibiya k'i ni tulonkɛ o la dɛ n'i y'i tulonkɛ o la dɔrɔn o y'i mako salen ka da k'a sabatira ala kira ka kuma la sallallahu alaihi wa sallam a ko jɔn i t'i yɛrɛ masurunya ala la ni fosi ye mun ka fisa ka tɛmɛ fɛn min wajibiya i kan ka tɛmɛ o kan nafila mana diya i kunfɛ cogo cogo ni farida ma ɲa fu don e ɲɔgɔn nafila selila tɛ yen farida kan ka kɛ cogo min na e t'o kɛ e tɛ faridaw yɛrɛ seli a fɔra ko k'a seli yɔrɔ min na e t'o kɛ e mako foyi t'o la mais e bɛ si ɲɛnɛ nafila seli la fu don dɛ o de kosɔn n'a fɔra ko Alahu taala ye fɛn o fɛn wajibiya kana i tulonkɛ o la ka da kan mako tɛna se i ka nafila ma fiyewu f'a k'a sɔrɔ farida ninnu ka ɲi e ɲɔgɔn sarakati bɔla tɛ yen e ɲɔgɔn bana tɛ yen nka mɛ nafolo min b'i kun jaga wajibiyalen don a la e tɛ jaga bɔ a la Alaw de wajibiya o e ɲɔgɔn nafila sunna tɛ yen sunkalo bɛ don ka ban e tɛ sun mɛ ni sunkalo banna ka ban e bɛ nafila sun kɛ ka caya a k'a dɔn k'a fɔ o min filɛ o nafa tɛ o la o la i mana mɛn i tulo la kuma o kuma ko Alahu taala ye fɛn min wajibiya i seko kɛ o la kana o yɛgɛ bɛ cogoya si la o kɔfɛ nafila minnu bɛ na aw bɛ ɲɔgɔn dan o la ni arijinɛ kɔnɔna na i ka faridaw kɔfɛ i sera ka nafila minnu kɛ i sera ka farangani minnu kɛ
ini ito ɲɔgɔn silama ɲɔgɔn aw ka arijinɛ darajaw a jɔyɔrɔ de bɛ bonya ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ o kan nka mɛ ni farida in man ɲa e don tɛ se arijinɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ka se darajaw ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wa a bɛ nɔgɔya ni sira min ye o ye Alahu taala ka fɛn wajibiyalenw a ye minnu wajibiya an kan o la juma selili Alahu taala y'a wajibiya an kan dɛ Alahu taala ye a wajibiya an kan an bɛɛ lajɛlen ka na i bɛna kɛ fɛn o fɛn na i k'o bila ka taa juma seli ka tila ka ladabuyaw fana kɛ a la an ka kan k'an janto minnu na ka da kan ale jama kunbɛn o ka bon ka tɛmɛ farida duuru tɔ ninnu kan tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ i ka sigiyɔrɔ la i ni misiri ka jan ka se hakɛ dɔ ma aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw b'a ka seli kɛ walasa aw ka se ka jama seli sɔrɔ o waatinin kɔnɔna na walima misiri dɔw yɛrɛ bɛ yen komi sigida la walima feerekɛyɔrɔ sugu la aw caman bɛ yen misiri ka jan a bɛ yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ an k'an ka faridaw seli yan o bɛ kɛ farida seli yɔrɔ min i bɛ taa sɔrɔ juma tɛ seli yen o mɔgɔw bɛɛ bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan juma don ka taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen o de bɛ jama bonya ka tɛmɛ waati tɔw kan o la tuma o tuma n'a ka fɔ ko jamaw ka ɲɔgɔn kunbɛn silamɛya b'a janto ladabuyaw la mun kosɔn aw kana na ɲɔgɔn tɔɔrɔ o ladabuya ninnu alakira alayhi salatu wassalam a ye caman fɔ an ɲɛna o la o dɔ ye a fɔlɔ i ka kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ min mako donnen don Alahu taala ka fɛn wajibiyalen in na fo ka tila ka taa fasamantiya kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'i dɔgɔ don a la ka tɛmɛ tɔw kan o ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ soli k'i teliya ka na juma seli yɔrɔ la ka taa misiri la juma don hali n'a y'a sɔrɔ lahalayaw yɛrɛ kɛcogo la a bɛ mɔgɔ dusukun kami an ka waati laban in na ka da ka mɔgɔw na waati o caman ye ni kutuba daminɛ n'a ye walima dɔw yɛrɛ olu bɛna seli yɛrɛ waati dɔrɔn kunbɛn a dɔw yɛrɛ n'i ma farati yɛrɛ seli yɛrɛ bɛ ka ban o bɛ kara mɛ fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ i t'a dɔn n'i y'a dɔn don min na i jija a kan dɛ i jija fili min b'a la i k'o bila o don i ka fara mɔgɔw kan minnu ye ɲɛmɔgɔ ye mɛ n'i yɛrɛ fana b'a dɔn i yɔrɔ ja dɛ kana yɛgɛbɛ dɛ ka da ka fɛn don Alahu taala min wajibiya i kan Alahu taala dun ye min wajibiya i kan an y'o de fɔ sisan o de bɛ lajɛ fɔlɔ koyi o de bɛ lajɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka faamuya ko ɲuman di an ma o la fasamantiya jumɛn de dira o mɔgɔw ma minnu fɔlɔ bɛ na ko a bɛ komi mɔgɔ min y'i ka nafolo bɔ ka ɲɔgɔmɛ ɲɔgɔnna y'o faga k'a di mɛtɔw ma sogoko dɛsɛ bɛ minnu na u ka sogo sɔrɔli man ca a nege b'u la u t'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔmɛ tora falen k'o sogo tila o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko o baraji bɛ fara nin tigilamɔgɔ ka juma baraji kan ka d'a ma minnu bɛna kun fɔlɔ la minnu fɔlɔ bɛna misiri kɔnɔ juma donya la filanan nu gurupu filanan minnu bɛna o kɔfɛ olu bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye tora falen kan tigɛ k'a sogo tila mɛtɔw ni ɲɔgɔn cɛ o baraji ɲɔgɔnna o bɛ fara o tigi ka juma kan gurupu sabanan mɔgɔw o ye komi ni mɔgɔ min ye saga kɛ sarakati ye gurupu naaninan a bɛ komi ni mɔgɔ min ye sɛ faga k'o sogo tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛ kɛ sarakati ye mɛ n'a fɔra ko sɛ sarakati an bɛ min kɛ sisan ka mɔgɔw sɔn o ko tɛ dɛ josɔnnaw bɛ min ɲɔgɔnna kɛ a mana gba ale yɛrɛ a tɛ ɲuman kɛ a mako tɛ ɲuman na kɔlɔlɔ mana bi a kan a b'i ɲɛsin maa dɔw ma min yɛrɛ fana y'u ka ambasadɛri ye o fana bɛ taa fɔ taa i k'i t'i jɔ seliwulila kɔfɛ n'a tilara dɔrɔn i k'a don a bolo o tɛ sarakati ye dɛ n'a ko sɛ sarakati sɛ sogo de ko don i ye sɛ kantigɛ k'a sogo di mɔgɔ dɔ ma sogo ko mɛn bɛ min na o de ko don tɛ dɔ min filɛ nin o ye mɔgɔ bila diinɛ kɔnɔ walima a kɛ sɛfan ye i ka taa fili sirada la hali a yɛrɛ kɛcogo la e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko nin min filɛ nin tɛ ko sarama ye dɔw b'u ka impôt sara k'u ka salenw sara ka mɔgɔ dɔw sara k'olu ka sira nettoyer e ma ko ɲali kuma kɛ fosi fo k'o siraba nɔgɔ tɛmɛtɔ dɔrɔn i b'a fili kan adamadenw de b'u jija nin kan ka ɲuman to yen sarakati fili tɛ sarakati ma dɛ sarakati ye mɔgɔ min dɛsɛlen don a mako bɛ a la i k'o tigi la dumuni ni a ye walima i k'o tigilamɔgɔ jigi tugu ni a ye kiraba ko sallallahu alaihi wasallam k'o tigilamɔgɔ bɛ nisɔndiya min kɛ i kɔrɔ ko Alahu taala ta ka bon ka tɛmɛ o kan a fɔlɔ de ma ko sarakati donc gurupu naaninan mɔgɔ a bɛ komi mɔgɔ min ye sɛ faga k'a kantigɛ k'a sogo tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
alaba we ko mo mi shepan ke sarakati darakate ni mbolobi to fo dablo mais ni gone mbado shepa dingile ngone ni o dama bi songa dobo aka kon la o tigila mo ka baraji nyona groupe laba mo o de dron o lu be don dron almambe bokki ni jomi barka ko shepan kele nyona baraji be farawlu ka te fek silama haklima mumuni haklima era nyambe nunu na saw e kan nga girin jumene ka ko nyini nunu cela nyogome yida misi yida saga yida sey yida fo shepan ayro jale donc au lieu fenye silama ka nga girin munun kan folo jumadona an ko nyini oni nana misiri kono isolla kana abe nyini kun folo mogo fe u ka safa folo o ko lo rempli kata abo ski aran folo la no dafara abe aran plana u damne akon na francew dondo awni nyonte kadaka fendo de bina ke mimina ke sababu ye mogo bina francais na o be ke sababu ko lu fana ngajumati asabadira Allah ta'ala alayhi salatu wassalam o don la akme kutubala ke don nana anana anyambe wodo la nyefe abigi pa mogo kuna abigi sawa ala kala kutubajwa ogo te isigite sa iye mogo toro idun retarta ni na retard la isige retard de ka place la mais ebna mogo toro wala fora mogo mi jumadon yiko ki kasaja ki ka finu la nyimando kana ka kongana misira kini isigi ka temeni ka zikru ye ka temeni ka korona kalawye almami fana nana do inani isigi ka almami lame ima kuma ima mogoni mogo chefara ka bo juma fulani nyonte jurumi ye munge ko Allah taala bolu ya fayi wala nuye ladabu yoyi an kan ganja to mununa kuma do la ame do ado chela adombali yare hali nyon fo modla ibn silla foli ati dawra dore kama go ngani anyuma do goy ni ayi ko ni be afo ki tege di mogoma ngani anyuma yare do ngame fembela jere na place do na fara ko ga min dabla wati na ni o dabla o yo kele batoy donc ikere fe mogo awo ne ko kibe afo ki to duma la ka sura membe kutubala abike sababu ke ka duma tien abike sababu ka le fana ta tien alhamdulillah ne kunto dongo ala ka yafama ni kunte femino ala taala be wo yafare adoni goro ko fenia te be so kamina ama ala kira ko alayhi salatu wassalam ko hali mogomi ikere fe mogo be kumala ka sura almamme kutubala e ya fama ko karsa imaku mi me kumala fe ma foma de mais mi ra ko ki maku de ko ga duma tiena kuma te doy ngoni ma mi ngon me kuma e mi godro ko imaku e yo mi poli mi nge ke ga duma tiena donc o koroy ni jama kumbeina anganga temeni dadabu yoyi e kana kuma e ka kuma be ke sababu ye ki krefe mogo toro walma be fe ka pendo la me e ka kuma be ke sababu ye a hakili be bo almaminga hakili be bo kutubaka abe tega e ka o kuma inga parce que kuma yisi wasuda be mogo la sama e bina kuma do fodoro hakili bitaye fe fendo be teme aka donc an shi kana na nyon toro ni o siranye ko inda bora o de kam ani fana ka tagama mogo nyonje ka mogo che wa o fana dabla abe ke sababu ye ka degu mese mogo do ma fendo be teme aleka donc ni zomu nunu ni tabulu nunu ablala nunu ni koso ama ina Allah taala ala ka famya ko mandi amma juma e domba e islam ya ni mbonya wa abonya na ni ladabu munye nunu yo kuma bado e amma ina Allah taala ala ka ngajuma uche aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ambe Allah subhanahu wa ta'ala tano akafusamatiana gani wayamba Allah ta'ala akafusamantia ula bilibili ode ay hakidi ma ke islamay islamay riba janto ni bela jena ana nyona wala chama
ala ya wajibi yankan an gani ke o wajibi konnana kuma kare ka wajibi na fara ko wajibi ko raje femi akali kadi wati na kali madi wati na ibake jagoya o jagoya ko in fana ke tola au kana ke sababu ka non toro o ko so Allah taala abeni ni zomun numbla tabulun numbla mbali alislamaw nafra ko islama ya wayre kulun yere kulum na foko ko la o koro ko o sena keli sebi au contraire keli sebi fen fle misri kuna fen ya ka barabla kana ya asibe ni bela de ki basiri mogoti bogo mogoti ni kama ibori do ki yere kolo kanake wodi ko safra ko al-islam ay al-istislam lillahi tawhid ki yere kolo alay ki yere maji alay ka ke kelenye me ka ke ala kelimpi wodi ko so islamaya foy masse ala islamate yere robay wodi ko so niye kafiri belebele baw mo ka kafiriya te munun tabo jinya kono ni ya fen ga sababu jate mina ita sura bela jene sura yere bunya de u be kunti ba no iblisa ale tagara mi afna yere bunya de amma son ka yere kulu kadu da ba tale ka bo oma firawna nu ale gujo ale salimul misra yana ne te misra masabaya wa e yande ko la ka jini ga ita ji jugorwa ne bisika tu e nyona ko to di hali se kuma nyumana kama Musa ma aya yere bo hali Abu Jahal an nyona an ni soro maga ay ni joro soro ni mo ni bisika bo ba ngena bisika bo ni kabila la to di kanga tu bo aya yere bo yere baya brifinindo min ni ala kelimbi kakani ay mo ni ya brikan ni mi korosi wala ba kuna goyala de ala ka bela de ci ka bo wala islam ya yo contraire yere ma jigini yere kuru ala taala iti yere kullu mo yede iti yere kullu jinaw fana ibi yere kullu ala kelibidi ala ni fo o sabatira yo don tier la ala ni fo ibe oma aflol ma ko yere ma jigi ani yere kullu wala Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhum wuli qur'ana ko ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun aw munun dale ben alalasa ne bunya bayde abe komi alabe ka teru de wele ama be wele yawo munun ni akak weleli kakan yoro la wole welela kada ka adama do yin noni ya wal ma groupe yi bela jere ni ka tabulu do yi jo batulawi do yi mo batulawi do yi ni do ngona batulawi do yi resawu kelawi ni mbebe du gulu salko wa kiyamando num bela jere men ni ka groupe be wuli de yawma idin yasduru an-nasu ashtata li yuraw a'malahum bela jeli ni ga groupe wuli todo de ala kira ko alayhi salatu wassalam al mar'u ma'a man ahabba men yoroina groupe mi welela ni ala ka groupe de ya ayyuhalladhina amanu amunu dalamani ala awli kan idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah ay mana weleli kamme siri do ka fo ayna selima ayaw tiliya abatala ko foma ayaw tiliya aw kana ala ko foma qur'ana aya de ni e mo mi majigili ala ikelen te ki yire bunya ikelen me ki yire do ya ala ikelen me ki ka kodi alama e ba don no bena ikunka imma ko tina jom mo sila imma ko be jo ala kelin pela o ko bina mo ma wallahi itini kanina maya ke fiu ka ba ko don no bena ko ne magote alala kibi kanina maya bege do tina kew andu yo ko ya shen chama jawarate mo ni ala ja ko yiga keta ko koyi ichenya take ijenya take ikanna sabu ibona take foi take
k'a fɔ k'o de bɛ kɛ sababu k'e ni ala diya non ni bɔnna ko don ni bɔkolo ko don nabiyulahi nuhu den dun ala m'o halaki ka fara kafiriw kan ka tila k'a fɔ ko intervention kana k'a ka ko la o ta ye bɔnna ɲumanko dan ye dɛ inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima ala alalamin ala ta'ala yɛrɛ ko ale alaba ye an fa adama suganti ani nuhan ani ibrahima a y'u suganti diɲɛmaa kan mais o nuhan den ala y'a halaki ka tila ko intervention kana k'a ka ko la munna ja min kan ka k'a nala cɛ a fa tɛ o ye koyi ja min kan ka k'a nala cɛ o de y'a ka kɛwale ye tumana min na nuhu ye damakasi kɛ ala ye mun de fɔ ka da kan k'a ma baara ɲuman kɛ wa kɛlɛ min fana ye ni ala cɛ o de y'i ka kɛta ye n baden nin dɔn a ye teriya sama joona joona ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma a ye jɛnya ɲini joona joona ka taa masa kelen nabila ma n'an ka kɛwalew ye o ti dɔwɛrɛ ye dɛ ala mana fɔ k'i ka min kɛ ka tila k'a fɔ k'i k'i teliya k'a kɛ kana kɛ kɔmɔgɔ ye o la san baden ala ta'ala nin weleli in kɛrɛnkɛrɛnya aw silamɛw ye aw muminunw ye aw minnu b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin kɛ ala bɛ n sara a la aw minnu b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an sara an bɛ tila ka wuli kiyamanko ye tiɲɛ ala bɛ yen arijinɛ bɛ yen ala bɛ yen jahanama bɛ yen minnu dalen bɛ o la ala ta'ala bɛ ka sira jira aw la kisi sira de don kunnaja sira de don jɔyɔrɔ sɔrɔ sira de don idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah k'a mina seli wele k'a mɛn juma don a y'aw teliya ka na seli ma maa ɲuman tɛmɛn'o ye nin faamu dɛ kira jɛɲɔgɔn na radiyallahu anhum juma seli a tun bɛ wele siɲɛ kelen de mais walasa ka kuma in to a nɔ na adamadenw kana na bi a kɔlɔlɔ kɔnɔ u y'a yɛlɛma ka kɛ 2 ye Usmani ka waati la ko mɔgɔw suguliyalen don fɔlɔ ka kɛ n'o kɛra mɔgɔw bɛ bɔ u b'u n'u ka bitigiw n'u ka feere kɛ yɔrɔw datugu ka t'u labɛn ka da ka labɛn mun a fɔra k'i ko k'i ka finiw la ɲuman suganti ka kasa duman k'i la ka na o bɛɛ bɛ ko min na donc ko a filalama de ka ɲi e kana taa fɔ ko sababu ye fɛn dɔ kɛ ko ala kira m'o kɛ ko an yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ dɛ an n'olu tɛ kelen han bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don kira ko alayhi salatu wassalam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin mbaw man nga ta sira ani nga nona blaw Abubakar Omar Usman Ali nu ye mun kɛ diinɛ kɔnɔ o bɛ fara sunna kan o de y'a to ma siri wele a kɛra 2 ye olu ka waati la fo kana se fo bi ma min sabatila o ye 2 de an kana an ta keleya kɔnɔ an ka dan ninnu ta ma an tɛna se ka ninnu bɔ an bɛ ala deli de ala k'an ni ninnu fara ɲɔgɔn kan an bɛ ala deliw de la i n'u farali ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni n'u ka kɛta kɛra kelen alhamdulillah a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kelen kɔnɔ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o la ka nin ko in sabatilen to an na ka se ka to yen mɔgɔw kana na bi a kɔlɔlɔ kɔnɔ olu y'a kɛ 2 ye ni fɔlɔ welela dɔrɔn i ka baaraw bila i ka t'i labɛn joona yani imamu ka na hali n'i ma ɲɔgɔmɛ sɔrɔ i jija misi ka nin da mais n'ala y'a kɛ ko dɔ de n'i sekɔrɔ misitigiw y'i da a saga i t'i wasa don o rɔ sa a kɔni bɛna to sɛ ni sɛfan kɔni ma kɔni ala fana n'o don caya an ta o kɔni kɔrɔ kɔni i dɛsɛra yɛrɛ sɛtigi ni sɛfantigi o ta ye dɛsɛ ye dɛ ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma wa dharul bay' ala ta'ala ko k'an ka feere ninnu to yen o minnu filɛ dɛ n'an bɛ k'an dahirimɛ ɲini ala ta'ala ye a daga an ye nin waati in na ala ta'ala y'a haramuya an kan k'o to yen waati an k'an boli ka taa ala subhanahu wa ta'ala kofɔli yɔrɔ la k'o de ye hɛrɛ y'an ma dɛ n'a sɔrɔ an b'a dɔn wallahi ni de ye hɛrɛ y'an ma n ba de alisilamɛw ni ala ta'ala ye weleli kɛ fɛn min na o kɛ ala ta'ala jaabi kama n'o kɛra don min na ni mako jɔra ala la a b'i jaabi an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen jaabi a fɔla ten ko don dɔ kɔlɔn o bɛ sen don dɔ min nege kama o kosɔn ala kira alayhi salatu wassalam a ko kɛ nɔgɔn i ma wagati min na ko ala dɔn o waati o la a mana gɛlɛya don min na ala b'i dɔn ala la tanga o kɔrɔ ye jumɛn ala ko i ka dan yɔrɔ min na dan ye a ko k'i kana minnu kɛ i kɔlɔsi i kana na olu kɛ o la i mako mana jɔ a la k'i b'a sɔrɔ i kɔrɔ
ni mana jon tagabolo de munun dalen do alala ni ganga ku tagabolo ni ganga ku jogode ni ganga ku tagabolo de ala ka no ya amma alala tangali o do yala ku ikaminge ku ke ladabu ya munun fana fora kono anga jantula wallahi ba fen lakke ni ya ke mogodo kama wala mogodo nyesena kama baraji tola ku baraji tola odi ko samu fo kuma ke iki kabara ika khalasiya ala taala kilibi kabara njeya a ja tena ne kun taro ko ni mai masali wati nya dombi o kuma na koyi mella yuta ala en tesiga ka tugu ni mala baisa wala ga hakli tola iro ja tugo bela e kana ke sababu ye ka torosi isini nyoma ni min be nyon kere kuma la wal makke wala la ni seli bana abaka poluke abaka fombele ni bashi ko tola munun fana be kada ka alakira alayhi salatu wasalam ayani ni anfe anga ndew yamada sella de du sangolonbla o ya soro be demisenela adabora wala sa ku digala de wala ni bena ni ka demisene mi sella iroja aka kikere demisene ni ato ayrema alite jugumani nyuman don ka bono na ko mi mala bi adura buke wala iba digi ni la dabu yefna do yumi ba sigi kere kana to aka buli ka moto wal ma kam mangaji mo woni nyonte umay yi janto aka misiri la nalla tuwa mina i janto alati akana ke sababu ka mo wore fanan toro no kera ni ala sona ma na mona ni tuwa ina abe fara denimon ka denimon jumau munu be ke misiri kanu bawo yi denimon munu ni te halu be do ki amba ina law taala fala ka den barka ala ka ngajmo ta ala ka ngabatu min اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حقا حقا أرناه وارزقنا اتباعه وباطلا باطلا أرناه وارزقنا اجتناب منه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى صلاتكم يرحمكم